karibok. Thank you. Daddy, thanks so much. Dito. Abuso na yan. Over na ini sa abuso. Dapo gali si Mami Nerma. May mga... Nag-birthday, adi ho. Kamaga. Ato, patay na. Labitay na sa mga niguro. Nagregalo lugod ang my birthday. Nanok pa, karalo. Nagkanilo lugod ang regalo. Sa sunod birthday. Salamat sa nag-birthday. Oo, mas maganda. Ano ka, bis? Di ko talaga nag-expect, Mami, ano? Oh, Mami, sabi, Mami, salamat, Mami, sa naghatag. Thank you sa naghatag. Ayun o. Hala ka, ganda. Swagruti, hala. Hatag. Amugani. Daddy, thank you so much, Daddy Nandoy. Pagpalaon ka pa sa Ginoo, more blessings to come sa imo life. Ay, patuloy ka lang na maglingkod sa Panginoon. God bless you, Dad. Salamat sa manok. First time ko naka-experience. First time ko naka-experience sa manok, guys. Hoy, ikaw pura likot mga bibi. Salawat man sa asawa. Ay, salamat makabilin kahit. Salawat man sa asawa sa nagsawa. Kahit napipilitan lang ang asawa sa ila maghata. Joke lang. Ay, salamat po Mami Belen ha sa pag tugot bisan malain na sa imong kalooban. Ala, Diyos ko. Ay, Ate Imelda, dagali man ho. Hi ka may Ate Imelda. Nakita ka na, te? Wara dili ako natobla. Tabla. Ate Imelda, hay imo manok. I-flex naman yan imo manok. Oh, sa mangga pagaya, mangawat na lang kung tali kami. Ay, kay Dave, ipakita ko, Dave, ang imo manok. Ipakita, ipakita. Ada ka maganda. Mga trouser, ano yung tawag sa ilan? Mga Rhode Island. Pangarap yan na manok, Rhode Island. Ay, guys, actually, guys, amo talaga ni pangarap ko, guys. Actually, napakababaw. Amo talaga ni pangarap ko, guys, na manok Rhode Island. Kasi gusto ni sinda Tom. May nati-joke. Alright, thank you so much. Ay, hello mga cutie. Mami Belen, thank you so much, Dad, ha. Thank you. Ayan ka, maganda. Ay, ano sik na nango-ango. Adi pa, isa duda ko, dako. Pwede na maihaw ini. Joke lang. Thank you so much, guys. Thank you for watching, of course. Don't forget to share, to like, and of course to subscribe my YouTube channel, God's Princess, Chema Bandol. Thank you so much, guys. Oy, Nay, shoutout na sa imo, Nay. Nay. Pakita mo mangga. God bless everyone. Oy, mangga pa gali. Da kami nang actually dapat mangawat na lang kami. Pakita daw ko ninahon. Ha? Lukban. Adi pa lukban ho, guys. Ada ho, sustam iso manamit kayo, guys. Dili maaslom. Patin inda. Ang ano pa dad. Basta gusto niyo magbakal san mangga da kag lukban, tagsin lang kilo. Tsaka joke lang. Ay, ang talaga gali base may kamo da kakaya na soltero. Base may soltero kamo da na-recruit sa amon daraga kay naghulat dugay-dugay na panahon. Joke lang God. God bless everybody. Thank you for watching. God bless. Bye-bye na kamo guys. Bye-bye. Bye-bye mami. Bye-bye na, bye-bye na. Simel daw. Bye-bye na. Nanay, bye-bye na, Nay. Nay, bye-bye na sa camera. Bye-bye. Dad, Daddy, excuse alay, Dad. Ha? Mami, bye-bye, ane, Mami, bye-bye. Kay may insurance baga. Dali lang daw, bye-bye, ane, dali lang sa camera. Ako siya makuha. Bye everybody, bye mga chicken. Nangaon na kami mangga, plus may manok pa kami sa Rhode Island. I am so happy, blessed and thankful kay Lord. Wala ako naglakat-lakat. Hay na, ano na. Kung wala ako naglakat-lakat, wala ako tali ako manok na Rhode Island, guys. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Daddy, sa blessing tsaka Mami Belen. God bless you. God bless everybody. So, please subscribe my YouTube channel and also to follow my Facebook, Chema Bandol. And of course, my YouTube channel, my name is God's Princess, Chema Bandol. God bless everybody.